मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हणून. आणि तुमकां उदकाचो आवाज येवंक लागला आसतलो न्ही, तो आमच्या पात्रांक कितें करूंक लागला थिंगा नोडा फुडें म्हणून. ओके, आनी हांवें न्ही सकाळीं फुडें लायट पेटयल्या गायज. से एका लागून तुमकां दिसता आसतलो न्ही आमचो वेदर अपडेट से कसलो डल जावन पडला. पावस येतलो काय की येवन गेलो काय खबर ना म्हाका, पूण न्ही वेदर चड डल आहा आनी ताका लागून न्ही हांवें लायट पेटयला. आतां कित्याक जाणा म्हाका रांदूंक जाय हिंगा, आनी हांव कितें रांदूंक लागलाचे ते तुमकां हांव सांगता. से हिंगा कायल सोडयला आनी हिंगा हाय आमची हे तांत्यां म्हणल्यार एग्स. ओके, बॉयल्ड एग्स हिंगा दवरलाय सोलून. आनी आतां हांव एका हितून घालून मातशें फ्राय कोत्ता. से तुमी तर सोलाय घालया म्हणटा आनी एग घालून दिया बरेंशकर. म्हाका दिसता आनीक लायट पेटूंक पडटली, मातशें काडो कशें दिसता म्हाका. आतां मातशें ओके आहा. तर घालता थोडें सॉल्ट, थोडी हल्दी पावडर, थोडे चिली पावडर आणि दिता बरो स्टर कोतून. ओके, तर आता एका 2 मिनिट जावंक दिया म्हणटा. मातशें न्ही एग मातशें वयले वयर मातशें अशें फ्राय करून घेया. तर आतां म्हाका जितलें जाय तितल्यान फ्राय केला एगाक गायज. आतां काडटा एका. ओके, नाल्यार जोडटलें म्हणून. तर चला काडया म्हणटा फटाफट. याय रे म्हाका टायम ना असो. सकाळच्या टायम म्हाका सोते ना काय प्लीज. ओके, तर आता हे तेल उरलाचे तितूनच न्ही हांव आनी थोडें तेल घालता आनी कांदे घालून सोडटा. ओके, घालता हितून न्ही 2 हे पीस सिनमन आनी 3-4 आमचे हे ब्लॅक ब्लॅक खूंय हांव आनी ग्रीन कार्डमम. आनी मागीर घालया आमचे हे ऑनियन्स. ओके, आउच उडलोच हे म्हाजे वयर. तर घालया म्हणटा ऑनियन. घालून दिया बरो मिक्स. आणि हेजेच बरोबर थोडे कितें घालतले खबर आनी तुमकां. थोडे सॉल्ट, ऑनियन्स बेगीन जावंक दी म्हणून. ओके गायज, आता हे जाता मुसोर न्ही हांव दुसरें प्रिपेरेशन करून घेता. कांदे न्ही जितले लाल जाय आसले तितले जाले. तर आतां हितून हांव घालता वो पेस्ट. हितून न्ही हांवें खाली कितें घायला जाणा, ये कोरिएंडर लिव्स, ग्रीन चिलीज आणि जिंजर अँड गार्लिक. ओके, आणि त्याचा बरोबर एक पेस्ट करून घेयला. आता घालता आणि घालून न्ही बरो फ्राय करून घेता एका. ही हा आमची ग्रीन मसाला एग करी गायज. ओके, आज कोत्ता हांव ग्रीन मसाला एग करी. आणि तुमकां खबर ना टायम कितलो जावंक लागला. टायम न्ही सो लेस आहा म्हाजे कडेन आनी बॅक ऑफ द मायंड म्हाका तें एक टेंशन जावंक लागला. हिंगा रांदूंक लागला पूण म्हाज्या न्ही तोकलीन टायमाचो टेंशन आहा गायज. कितें करपाचें कांय खणना. फटाफट कोत्ता कांय नजो. तुमकां दाखयता राव टायम कितलो जावंक लागला तो. ते गायज ह्या घडयाळांनी 8:15 जावंक लागलाय म्हणल्यार नियरली न्ही 8:10 जावंक लागलाय अशें समजूंक जाय. 5 मिनट फुडें आहा म्हणून. आनी 8:30 म्हणल्यार न्ही हांवें रेडी बिडी जावंक जाय. जर म्हाका बरे भाशेन बसून च्या बी पिवंक जाय जाल्यार. नाजाल्यार च्या आनी पिवंक टायम ना. मागीर गाडीन बसून पिवपाची चाव तितली खबरो. आनी आमचो पात्रांव हिंगा चाव करूंक लागला. पात्रांव गुड मॉर्निंग सांग. हॅलो, गुड मॉर्निंग. कशी आहे तुम्ही? सगळी बरी आसतली? हय, आनी तो म्हाका हेल्प करूंक लागला हिंगा एग करी करूंक. ओके, बरो वास येवंक लागला कोथमिराचो. ही कोथमीर न्ही म्हणल्यार ते म्हाज्या फ्रेंडानूच दिलेली त्या दीस भाजयांचे बराबर. तो फ्रेश कोथमीर होम ग्रोन देखून न्ही हे फ्लेवरूय बरो आसता न्ही तेका. होम ग्रोनची बारीक बारीक कोथमीर आसता इतले तेका फ्लेवर कुशीनूच देखून वासूय बरो येवंक लागला न्ही रे. नाजाल्यार अशें शॉपासान कोथमीर हाडटा इतले तेजो खंय असलो वास येता. वासूच येयना एक्चुली तेका. तो वासूच येयना तशें तेका बरो वास येवंक लागला जाणा. आणि माझे कोणी मॅगी ना, एक मॅगी क्यूब घायल्यानी बरो हे टेस्ट येता आसलेलो. कशें
तर आता आनी 1-2 मिनिट फ्राय करता म्हणले. एक वस्तू घालूंक इसरले हितून घालता आता. आमची थोडीशी टर्मरीक पावडर. तेच सांगता हांव कलर इतलो डल कित्याक दिसूंक लागला म्हणून. दोन मिनिटनी हे मसाले बरे भाजून घेयला गाईज. आणि जर मॅगी आसता आसलेली ह्या स्टेजीर हांव घालता आसलेले मॅगी, पूण ना तर आसूं न्ही कांय नजो, आमी अशेंच फ्लेवर हाडया म्हणटा. तर आता 2 टोमॅटोज व्हडले टोमॅटोज न्ही हांवें चॉपरानूच चॉप करून घेयलाय अशे मोठे मोठे अशे. ओके, तर ते आतां घालता. घालून दिया बरो मिक्स आणि टोमॅटोजाक आतां शिजूंक दिया म्हणटा. ओके, बंद करून दवरता मातशें बेगीन शिजतलें न्ही म्हणून. टोमॅटोजूय न्ही बरें सॉफ्ट जालाय. तर आतां घालता हितून थोडेशें उदीक ग्रेवी करूंक आनी मागीर घालया हे एग्स. ओके, मागीर जाली आमची ग्रीन मसाला एग करी इज रेडी. तर फायनली आमची ग्रीन मसाला एग करी इज रेडी. मीन्स नॉट रेडी, नियरली रेडी. ओके, तर आता तितून हांवें उदीक घायला म्हाका जितले जाय आसलेले तितले आनी ताका आतां बॉयल येयले तशें न्ही ते एग तितून सोडटा. ओके, तर से गाईज बॉयल येयले ऑलरेडी न्ही. हितून हांव घालता आमचे एग्स. ओके, स्लोली घालूंक पडटले नाजाल्यार उसडीत म्हाजे तोंडाचेर रूस म्हणून. घायले सक्सेसफुली आनी दिता बरो मिक्स. आनी एका 5 मिनिट न्ही हे ग्रेवीक आनी एगाक न्ही बरें कूक करून घेता. जाली मागीर आमची ग्रीन मसाला एग करी. ओके, झटपटवाली. घालता हितून हे गरम मसाला पावडर थोडोसो आनी थोडीशी घालता आमची साखर मातशें टेस्ट बॅलन्स जावंक दिया म्हणटा. आनी आतां एका जावंक दिया. ओके, तर हे जाता जाता मुसोर न्ही हांव न्हेसूनूय येता 2 मिनटान. सांगतली ग्रीन मसाला एग करी हा येलो मसाला एग करी हा अशें दिसूंक लागला न्ही मातशें येलोईश अशी. तर तशेंच जाता ती, कितें करपाचें चलता. तर आतां येयलें हांव न्हेसून आनी न्हेसून येता येता म्हणल्यार म्हाजी एग करी रेडी हा. आतां लास्ट एक चॅक दिता आनी बंद करता गॅस. ओके, आनी आमचो पात्रांव तुमकां दिसता आसतलो न्ही बॅक सायडीक कितें पराठा फ्राय करूंक लागला. एक म्हाका घेवन दवरला ताणें हिंगा टेबलार आनी एक आपल्याक लागून आतां करूंक लागला. आतां बसून पिताय आमी चाव. ओके, तर से गाईज एग करी न्ही बरी शिजला आनी ऑयलूय सुटला वयर म्हणल्यार ती रेडी हा. ओके, तर आतां एका अशेंच न्ही हांव बंद करून सोडटा. गॅस करता बंद आनी दवरता 2 मिनिट मातशें तेजे फ्लेवर्स न्ही सेटल जावंक दिया म्हणटा. आनी मागीर थोडेशें घेता म्हाजे टिफिनान आनी वयता कामांक. ओके, आतां पिता बसून म्हाजी चाव. टायर्ड जाला. टायर्ड म्हणल्यार रांदूंक टायर्ड जायनाय, ते गाय गायन करूंक पडटा न्ही म्हणल्यार टेन्शन घेवन बेगीन बेगीन करूंक जाय तितून टायर्ड जाता मनीस तशें तें. आनी आतां कितें जालें जाणा हांवें कोडींचे पयलीं मीठ घायलेलें म्हणल्यार ऑनियन फ्राय करता आसतना तितलेंच मीठ आनी तेजे उपरांत हांवें मीठ घालूंकूच ना गायज. म्हणल्यार गाय घायन न्ही चल्ले आउट ऑफ द मायंड गेले ते. तर आतां पात्रांव न्ही सांगूंक लागलो एक पराठेच्या बराबर न्ही थोडीशी कोडी घेवन खाता म्हणून. तर तो खावंक लागलो न्ही तेन्ना कळ्ळें की तितून मीठ उणें हा म्हणून. तर आतां हांव घालता थोडें मीठ. ओके, म्हणल्यार हांवें घायलें ऑलरेडी तुमकां सांगूंक लागून पळोवन हांवें व्हिडिओ ऑन केला की अशें जालें म्हणून. ओके, तर मागीर तुमी सांगतली मोनिकान तर हे सॉल्ट घालूंकूच ना म्हणून कोडीन. तर आतां घायला हांवें. ओके, आतां घालून न्ही दिता एक मिक्स आनी पोतून दवरता बंद करून. जाली आमची कोडी. से गायज दिसता न्ही बरी. म्हाका दिसलेलें बरेंच लेट जातलें म्हणून पूण जावंक ना जाणा. बाय गॉड्स ग्रेस न्ही टायमार जालें बेगीन बेगीन करून. ऑल ऑफ अ सडन गरम जावंक लागला चड. फायर ब्रिगेड खंय वचूंक लागला म्हणल्यार फायर स्टेशन आनी हिंगा लागीं न्हूच थिंगा वयता आसतलें. आनी आतां पावंक येयला हांव कामा कडेन लायक ऑलवेज. ओके, तर सांगता तुमकां बाय आनी मेळटाय आमी इवनिंगान. गुड इवनिंग गायज. तर कशी आहाय तुमी? तर से आतां इवनिंग टायम जाला आनी जावंक लागलाय 6:15 अरावंड. ओके, तर आतां हांव कामासान येयला आनी मोनिका खंयसान येतले वीक डेजान न्ही कामासानूच येतले. कामांक वयतले कामांक येतले तेसलीच खबरो. आनी से हिंगांनी हांव चार्जींग लावन बसला म्हाज्या मोबायलाक. चार्जिंगाक लावन उलोवंक लागला म्हणल्यार कारानूच. ओके, आनी आमी हिंगांनी शॉपिंग सेंटरान येयलेली गायज हिंगा आमचे लागीनूच आहा न्ही.
थिंगा तर पात्रांव गेला होम बागेनान पयलाक न्ही 2-3 अशी वस्तू जाय आसलेली म्हणल्यार स्नॅकिंग करूंक तर ते घेवंक गेला आनी 1-2 वस्तू आनी आमकां कितें घेवंक गेला आनी हांव हिंगा कारन बसून हांवें सांगलें हांव येना म्हणून तूं वच म्हणून फटाफट घेवन यो म्हणून हांव येयल्यार न्ही मागीर आनी लेट जावपाचें तशें तें तर आतां तो येतलो घेवन कोण म्हाका इंसादतलो कॉमेंटान की गोंयां खंय रावताय म्हणून तर आमी गोंयां रावनाय आमी न्ही हिंगा युकेन रावताय UK बर्मिंगहामान ओके आनी गोंयां न्ही पयलीं पात्रांव तेमी रावताली म्हणल्यार ल्हान आसतना तर मारगांव सायड ओके तर पूण मागीर तेमी न्ही बॉम्बे शिफ्ट जाली पोत्तून आनी मागीर तेजी मम्मी डॅडी न्ही पोत्तून गोंयां मूव जाली थोड्या वर्सां पयलीं आनी आतां मम्मी तर पास जाला म्हणल्यार एप्रिलान पास जाला न्ही आनी आतां डॅडी एकलोच रावता गोंयां आनी एक तेजी भयणूय आहा काजारी ते रावता थिंगा डॅडीचे लागींनूच ओके आनी गोंयां न्ही हांव आनी पात्रांव 1.5 वर्सां रावलाय म्हणल्यार जेन्ना टिशा ल्हान आसलेले न्ही म्हणल्यार अशे 1-2 वर्साचे आसलेले ते आनी पल तर जावंकूच नासलेले तेन्ना आमी न्ही गोंयां मूव जालेली आनी मागीर 1.5 वर्सां अशी रावली थिंगा आनी मागीर परतून बॉम्बे येयली तर देखून म्हाका न्ही थोडे गोंयाचे खबर आहा म्हणल्यार आमी थिंगा रावताली मारगांव सायड नावेली सायड ओके तर तशें येयलो पात्राचो फोन म्हाका खबर आसलेलो तेजो फोन येतलोच म्हणून तो शॉपार बिणी गेल्यार न्ही एक पाटी म्हाका फोन करूंकूच जाय तेणें म्हणल्यार कितें जाय तें विचारूंक आनी कितें जाय बिणी तर हांव तेजो फोन घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके आतां पात्रांचो फोन कित्याक येयलेलो जाणा विचारूंक म्हाका चॉकलेट बिणी जाय कितें म्हणून तेका खबर आनी म्हाका चॉकलेट बरी लागता आनी आसल्यार न्ही हांव एक कामाक घेवन वयता म्हणल्यार किटकॅट म्हाजी फेवरेट न्ही तर सदां एक घेवन वयता हांव कामाक म्हणल्यार जेयले उपरांत खावंक म्हाका पयलींसान संवय अशें जेयले उपरांत न्ही कितें गोड जायच म्हणल्यार मिठाई नाजाल्यार चॉकलेट ना कितें तरी अशें गोड न्ही तोंडान घालपाची संवय आहा म्हाका पयलींसान तेच विचारूंक तेणें फोन केला चॉकलेट जाय कितें म्हणून तशें तर फायनली गायज येयलो स्टीफन पात्रांव आमचो येवंक लागला तो हालून डोलून खंय गेलो येयलो आतां फाटल्यान दवरतलो तो डिक्कीन रश आसलेली हूंय हांवें एक पाटी ताका आतां फोनूय केलो बेजारून तर सांगतालो रश आसलेली हूंय आज होम बागेनान चड येयलो रायस आहे कितलो कितें जालें घराक रायस रश आसलेली कितें चड ते पॉपकॉर्न सुट्टालो मेळो ना थिंगा मेळ्ळे जागे थिंगा आहाय थिंगा नासले ओके ते कडेन नासले मागीर तेका चल मागीर थिंग सोदले थिंग चोयल्यार एकू आहा फ्लेवर कॅरमल हिंगा हॅलो सांग हॅलो गुड इवनिंग हाव आर यू तो खबर ना हांवें व्हिडिओ ऑन दवरला पयलेलो तुवें पात्रांव म्हाका कितें दिता हूंय तर हिंगा रावता हांव ताका लागून चार्जर न्ही हांवें थिंगा गाडीन सोडून येयला म्हणल्यार चार्जर आसो वायर आनी तो आतां जाय पडटलो म्हणून ते येयलो चल बाय बाय आनी ते आमची प्लांटां हाय बरी तेमकांय मातशें हॅलो बिलो सांगाय म्हणटा आनी न्ही हांवें मातशें हे लांब हातीचे घायला गायज म्हणल्यार वेदरचे तुमकां दिसता न्ही मातशें कूल असो जाला म्हणून मातशें थंड अशें वारें सुटला बरें लागूंक लागला तर पूण थंडी लागतली तेजे बरोबर म्हणून न्ही मातशें लांब हातीचे अशें घायला हांवें ओके तर आतां न्हावन बीन येयला आनी आतां बसून पिता म्हाजी कॉफी पात्रांव ऑलरेडी पिलो कॉफी हांव न्हावता म्हणलें तेजी कॉफी जाली ओके तो दीस येतलो इगोजीच्या दारार मेवतलो पाद्री इश्टोलान आमचे हात बांदतलो एक वोट आमकां कोतलो रेस्पेराचे नेस्तेली तुझी खुशी कितें आसतली इसोल्ले गायज हांवें रियाज केलेले पूण न्ही परतून इसोल्ले कितें करपाचें म्हजो टायम लागता न्ही मातशें तकलीन बसूंक म्हणून तर नेक्स्ट टायम न्ही हांव मातशें आनी चड सिंगींग करतलें ओके म्हाका बरें लागता हें सॉंग Hello guys, how are you? So right here Mama is washing dishes. Say hello Mama. Hello. How was your day? It was good. आमची हॅलो पयलींच जाला न्ही गाईज तशें तें How was yours? Mine was usual.
Usual? Same. Just studying and all. Okay. And then after it's just relaxing. आता ही 2 आयडन हायचे ती धुवून काडटाले आणि बाहेरचे भायर दाखोय पली बाहेरचे आमचो व्यू Sun setting. होय Other side. आता कितली जावंक लागली जाणा गाईस 9 जावंक लागली आणि आता सनसेट जावंक लागला. ओके आणि तेही म्हणल्यार आज क्लाउडी असलेले म्हणून बेगीन जावंक लागला नाजाल्यार आनी लेट जाता आसलेलो न्ही गो. बाहेरचे काडोक जावंक येयला आणि बाहेरचे येता आयडनां धुयता लोक हाय पूण बाहेर. And guys, so this much curry is left, egg curry. So me and Dara ate already. Just Mama needs to eat now. Egg curry became yummy today. वय आता हांव जेवूंक ना न्ही जेले जे केले म्हाका लागून हा ती कोडी आनी एग्स. What do you mean jele jetile? You really होय हे पयल्याचे सांगले तेच त्रास. there's ras no dinner you have to eat what one the whole day what just lunch only you'll eat or what? You know yesterday also I didn't eat. Do you know? You don't know. Yeah, our plant is nicely growing na here. Yeah. Tiny. होय ते बरे जावंक लागला. It's not even one bad leaf. Yeah. I know. Even though it's growing indoors, so much sunlight doesn't come here, but still. तो इंडो प्लांट आनी म्हणून ताका सनलायट लागना. पयलींचे न्ही आतां कॉल स्टार्ट जाले तशें न्ही सप्टेंबरान 1 or 2 विकाच्या उपरांत पोतून मॉक एग्जाम आहाय गाईज आनी ते मेन हा देखून तांकां पयलींच सांगलां स्कॉलान की न्ही सुट्टे बरें स्टडी कोराय म्हणून कित्याक की सुट्टी काबार जाले तशें मागीर ही एग्जाम हा सो देखून मी ताका सांगता हांव सदां स्टडी कोर म्हणून थोडे टायम आनी कोत्ता ते स्टडीच्या टायमार स्टडी कोत्ता आनी खेळटाय सगळे कोत्ता ते तेच ते न्ही गो. तर चला गाईज आजचो दीस काबार जालो म्हणटा आनी फाल्यां परतून स्टार्ट करूया एक न्यू डे. ओके तर आजचो व्हिडिओ आमी हिंगाच काबार कोत्ताय म्हणल्यार एंड कोत्ताय आनी तुमकां जर आजचो म्हाजो धाकटो असो व्हिडिओ न्ही लायक जाला जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक Subscribe कराय आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन टील देन टेक केअर एंड bye.